अभी हम लोग सब झरना में जाएगा, झरना में जाएगा। পাহাড় হয়েছি ক তুই করতে কে গাইস পাহাড় হয়েছি বড় বড় ভাত তোর পাহাড় হয়েছি লাইক করো ফলো করো হ্যালো গাইস কি অবস্থা তোমার কেমন আছো তোমরা তো ফাইনালি আমরা এখন এসে গেছি চাপানালা তো এখন পাহাড়ের উপর উঠতে হয় লাইক করো ফলো করো কি বলে জোড়া খেলা এই বাস আছে কবির বাসে মুক্তি দিয়ে ঢুকাই দেবো কদিন পরে তো যাব ভিডিও করো তারপর ঠিক আছে रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे देखो जा फले देखो जा ए फले गोया सुन हां लाइक करो गुड 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 लाइक करो फॉलो करो गुड कंडीशन फैमिली देखती है मैं गाली नहीं दे सकता नहीं तो ऐसे ऐसे गाली दूं गाओ आगा बोलो ना गाओ बोलो फाइनली এই যে এই রাস্তা পার লই গেতা তুই ধর্নার রূপে তুই লাই মাইরা দি মনি আরিয়া তো কমেন্ট করে জানা দিবেন কেরা কেরা এই জায়গাটা আইছিলেন জায়গাটার নাম হলো চাপানোকা এই আইছিলেন জায়গাটার নাম জানা দিবেন পানা খালি যাইতে আসি পানি খালি আসতে अभी हमारा खाने का टाइम हो जाता है तो हम लोग पार में बैठ के अभी खाना खाएगा वो स्टिंग लेके आया है वो उसने समोसा लेके आया है और क्या पिएगा वो बिरयानी पिएगा वो बिरयानी खाएगा वो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो गाइस थोड़ी देर बाद में फिर वीडियो शुरू होगा अभी हम खाएंगे खाना खाएंगे फैमिली देखती है अभी स्टिंग खाएगा ये देखो इन्होंने क्या लेके आया समोसा लेके आया निकाल उसको ये देखो समोसा लेके आया ये पुकुरी खाएगा अभी ये भी खाएगा और एक आदमी आ रही है देखते हैं मैं गाली नहीं दे सकता झरना में ये लोग फोटो मारता है इधर देखो ये कितना सुंदर लड़की है यार चलो राम राम भाइयों फाइनली हम एक झरना में पाए ऑनलाइन घुस कराम लाइक करो कमेंट करो आ गए ये तो झरना में आ गए ये लोग फोटो मार रही है फोटो उठा रहा है ओ गाइस तो अन्य कन्या ये देखो আমি কোন আইছি বর্তমান এটা কোন আর কি এটা अन्य কমেন্ট করুন ভাই সবাই কমেন্ট করুন ভিডিওটা কই দেন এটা কোন জায়গাটা তো ফাইনালি এত কষ্ট করার পরে আমরা জন্নাত আইসাই পড়লাম।